হরে কৃষ্ণ। আজকে আমাদের বাড়িতে বিপদারিণী পূজা হচ্ছে, তো আমি সেই বিপদারিণী পূজাতে সংকল্প করতে বসবো। এই যে আমাদের ঠাকুর সাজানো হয়ে গেছে। ঠাকুরের ফটো খেয়ে ঘরটা বসে দেখে দিই ভালো করে তুল। এই তো শাঁখ, তুমি দেখতে পাও এটা শাঁখ? আমি উপর থেকে সব নামিয়ে দিয়ে আসছি, এই তো থালায় শাঁখ। এখন ভোগ দেখানো হবে নি। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गातारिणी दुर्गारूपाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गातारिणी दुर्गारूपाय स्वाहा। ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विपत्तारिणी नमस्तुभ्यं नमस्ते भव पावके यदर्थे क्रियते हम तदर्थे सफल कुरु विपत्तारिणी दुर्गा देवी संतुष्ट भव फलदो भव मंगल भव यो होमे वरम मोभिदेहि। नमः सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वा